салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтежӣ. имрӯз мо дар шаҳри душанбе кӯна бозори саховат қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои стирални мошин, холодильник, шифонерҳои союз, детский колыбел, гарнитурҳо, двухспални ва дигар чизҳои кӯнаро гап мезанем. видеоро то охирша тамошо кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шаведу я лайк қати дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. гузаред тамошо кунед. агар ай канал наёфтед ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. این بلندش 2.5 متر، خیلی بارش 1 متر 60 سانتی متر. نرخش 1400 سون. با ارزان میکنیم کارو چیز سودا میشه مقصد. اینجا با خونتاختو داریم. درونش هم ساستنش کشروکه سایوزی. سفودا بردگه ساستنش کشروی تاش کشک داره، خیلی کشکشک. این عدل نه، با انتریسول. بولش انتریسول است. سنیمت کداش میشه؟ مثال خانه‌ای که پاستن، پاستا میتونی عدلی مونی. پورا عدل نمونی میشه. میزای چینوشی رزمش 80 با 1.5 320 سومون. با ارزان میکنیم. 80 با 1.20 270 سوم میشود. 80 با 300 سوم میشود. 80 با 1.5 320 سومون. 1 با 1.5 1 با 1.5 خب 380 سومون. خب 1.20 با 1.5 450 سومون. این نرخ‌های هستن که با ارزان میشوند. خب بعد داریم لامینات‌های قزاقستان داریم. خب لامینات‌های وای داریم راسیسکی با متریال هستای. دو نمودای دو تا برند نه برند. خب فقط ما داریم در این بازار فقط برندی ما ای. اینجا دو نمودای. خب اینا سرخای گل پارتوتاگی این برند. خب کوادرات میای این برند. خب این دامی شهر دوشنبه فقط این برند در ما این گل. خب خیلی میخوام. این شیفانرهای حوزی بسیار توجهی آدم‌ها میخوام شیدگی با شیفانرهای دور شوروی ایسابی کچس واشون حوزی سپروس همیوده بسیارتر شده با. خب برای امروز خریداراش هم هست اینو سدرای انتریسول میگن 1400 سومون. این با نرخی هستن که با ارزان میشوند. استحصالی تاجیکستان داریم دوری شوروی، استحصالی بلاروسکی داریم، رومینسکی داریم، خب راسیسکی شیفانرها هستای. همش هستای. اما وابسته هم میزوجان کدام وای میکنه هستای. خب هستای خریداروی هستای که خریداروی هست که مثال امیرات که انتیکواریات چیزای از 40-50 سال زیادن. این چیستا خب بالگارسکی تومبا میگن، اینا کماد میگن تومبا. خب نرخش 800 سومون. این بخدش میزوجان خریداری یگانه داره که اینا رو آدمای خرید که خیلی میپسند. اینا برای انتیکواریات ایناش میتونی که من اینه همش درجه اینا ها ایناش وای هستن. یا انتیکواریات هم. خب من دیدسکی برای مثال کودکو داریم کالیبل. خب این 800 این من دیدسکی کالیبل داریم. خب نرخش 650 سومون. بویجا داریم همین که دیدسکی کالیبل است از برش تومبادور او 850 هست. خیلی من اینا را سروانتوی رومینسکی میگن برای کوخنی دا میشود، زال دا اینا را مونده میشود، هم پسو دا مونده میشود. خب هم در اینا چیزای وای انتیکواریات یگان چیز مونده میشود. بسیار آدما که کنیجنی پولک هم استفاده شما میبرن رومینسکن یا 600 سومونی هن. خب با ارزان میشود. 600 سومونی هم با ارزان خیلی وابسته به همون خریدار خیلی وای معامله میکند وابسته به همون. خب این نرخش خب 700 سومونی های. اگر با خیلی وابسته به میزاجان چند سومی میتد یا نمیتد 700 سومون ارزان میشود اینو. خب خب اینو نه یک بلوک را سروان میگن. خب بسیار آدما بوفت میگن، بسیار آدما سروان میگن. خب اینا نرخشون 200-250 سومون اینا. خب
ина столи немецкий ай спани гарнитурай мо спани гарнитура баъзе комплектоша савдо кардем ам стол мондагай нархш 200 сомон 150 сомон ино ам хелиам примерно ин шифонери чисто российский российский шифонер нархш 700 сомон خب بلندیش خرید 2 متر خب 1.5 барша як 40 барш меша байнаш да оина дора дарунаш мана роялой спла мана бинед мана рояли сплошной я дора ки хел прочный вай خب جوش вай جوی тоқчаҳо ам хели доран خب байнашам кушода мешавад мана байнашам кушода мешавад خب я оина дорад нархш 700 сомон вобаста мизоҷон чанд сум ихтиёр унашам ану дудара шифонери дударай хоб нархш 600 сомон иам даври шӯравӣ хоб истеҳсоли ами худмонаи табуреткои материалои қазоқистону российский материало қатӣ мешавад нархушон 50 сомонӣ инора барои кухня истифода мебаранд хоб ҳар размер ино вобаста мизоҷон чӣ хел закази кина мо тайёр мекунем 50 сомон 40 сомон 60 сомон вобаста ба мо объём ше ира кухни набор меган ё ки кухни гарнитур ҳар мизоҷон ҳар хел меган хоб иноам пешиноанд хоб 600 сомон 550 сомон вобаста ба мо хоб ин 600 сомон бале 600 сомон бод арзон мешавад дигар намуди калибелай хоб барои кӯдакҳои нав таваллудшудагӣ то 2 сола 3 сола то 4 солара инора истифода мебаранд хоб таош ҷои либосмонӣ дорад нархи 80 ба 1 нархш 750 сомон бо мизоҷон чанд сум мета мақсад ки ино арзон мешавад холодильник зануси 2 ба 6 2 метр баландиша 60 паҳмиш морозильникш поён дае 2200 сомон и фирмаи бу анамаш фирма итальянский фирма Electrolux меброра ира иш бошай немецкий и 205 сантиметр и 2800 сомон морозильникш айтага ҳамаи полкош ҳаста иш фирмаи Аристона сборка Италия 190 ба 60 2100 сомон морозильникош поён наямаш гарантияш 2 моҳ и атланта морозильникш поёна иям ҳамаи полкош даҷӯшай и 2100 сомон фирмаи бош немецкий сборкаи германия 185 ба 60 и 2000 сомон баландиш 185 ба 60 индезит серый цвет 190 ба 60 и 2000 сомон ё ҳар душон 1500 сомон баландишанда ё 140 ба 55 ча гуфти нархш як нимазори ҳар душ и индезитам ранги ҳамин индезитай фақат дарш ай тараф кушода мешавад тараф дасти боз и 2100 сомон тагиш нофростай шамол қати хунук мешавад морозильникш и корейский самсунгои сборкаи корея 70 сантиметр ширинаш ина 60 сантиметр ё 70 яго 70 ба 70 и 2300 сомон нофрост шамол қатия
ишам ҳамун индиз аристонай иам 2100 сомон 180 ба 60 индизит 165 ба 60 1700 сомон холодильники бош сборкаи Германия 1900 сомон 180 ба 60 баландиш шинка Samsung Diamant 6 кг сборкаи Россия 1900 сомон LG Direct Drive Беремин 8 кг объемная сборкаи Россия 2500 сомон Electrolux 5 кг 1800 сомон Ariston Hotpoint Ariston 10 кг сборкаи ба Италия 3000 сомон сушка дора қоқ мекуна либоса Гарантия чиқар ёдам? гарантия 2 моҳ либо техника зо инаи Samsung диамандои нав и 2,5 6 кг и Samsung 2000 сомон вай TCL 6 кг ё 6 кг и TCL 1600 сомон Сол автомат мегӯяд, хеле месохтем, не фақат автомат фақат автомат мешавад бош ин дута бошое ки ҳастанд ҳар душ 5 кг-анд ё сборкаи Россия ё 1800 сомони и индезит итальянская бори Европа и 1000 сомон индезитои кунани Hotpoint Ariston 6 кг 1850 сомон не канди под раковину и таги раковината медурад ванаи майдода 3,5 кг и 1000 сомон индезитои сериёи навуш 1300 сомон ине бош сборкаи Россия 2200 сомон 5 кг Electrolux боша 6 кг сенсорни LED дисплей дора и 2000 сомон DO ҳар душ 1.6 1.7 ҳар душ 1600 сомон 250 сомон 5 таста 250 сомон 250 сомон 250 сомон ҳамаш яга нархош истирали бошад. Истиральни бекоя 3,5 кг 1000 сомон LG 3,5 кг 1300 сомон не Orvika 5 кг 1100 сомон вай Samsung 1000 сомон ё бошанд ҳар чоруш 4 намуда 1200 сомон 4,5 кило, бек 4,5 кило уж Атлант 5 кг Ханса 5 кг вайш 5 комплект нархи чанда? 5,5 5,5 чӣ ҳаста? Чизош ҳаста? диван ойна тумчко 5,5 ана испанли бай дора? не шифане надора Дима дора? намо ойнае да тумчка Ама иш чанда? иш 3,5 Ана ин 3000 сомон сета комплект чиза я? Яли дигар чӣ пуш нест? Ана ин гарнитур? нега тоқа Тоқа я? И чанда? 1400 Аҳа. 4000 сомон комплект Комплект чӣ дора? я да тумчко ша ойна шифане ша диван ша Илеми дивана я? о Ойнаш ҳаста? Размериша медонӣ? 2200 شام خیلی
حالا ایش فنیر دیوان همش هست که دیوان اینه یوش هست oynaş ya. آه دیوان شتا جا آه. Aynen divan şta این با فکرم یکنیم مده چه خلا هم خیلی آه مایده نرخش 3000 تومان بکوری چیکار میکنی؟ دی 6000 تومان این چی هست؟ کامپلت اما میتیم چیکار نه اویناش هشمای ها؟ رفتم اسپانیم 1000 سون این نگذم یکا 1000 سون اونا 1000 سو؟ اما وایش؟ 1700 1700 چند نمود هستن؟ اینا دوستان عزیز навори имрӯзаи мо ҳамин чизо буд. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракате аллоҳ баракат. ай шумо боша якта лайк дӯстон азиз. саломат бошед.